Okay, so saya nak sambung untuk lecture 5. Kalau tengok boleh tengok terus, kalau tak apa. Okay, apa-apa pun for this lecture, masih lagi 5.4 exponential and logarithmic function. So the learning outcome at the end of the lesson, students should be able to determine the composite function involving exponential and logarithmic functions, and then sketch graph involving exponential and logarithmic function on the same axis. Tadi sebenarnya kita dah buat dah contoh. Okay, yang ni sebenarnya kita nak sambung je lah. So contoh terus lah kat sini. Given fx equal to natural log of 3x plus 2, find f inverse. So this is the first question, to find f inverse. And then domain and range of f inverse. So kita dah discuss tadi kan sebenarnya. And then sketch the graph of fx and f inverse on the same axis. Cuma tadi kita guna untuk exponential. Sekarang example untuk log. Kita tengok sama-sama. Okay, so the first question is to find f inverse. So kita ada fx equal to natural log of 3x plus 2. Okay, lepas tu apa kita buat? Ya, kita gunakan properties dia. This f of f inverse x equal to x. So kita gantikan x untuk fx tu dengan f inverse. So dia akan jadi natural log of 3 f inverse tambah 2 sama dengan x. So sekarang ni nak hilangkan log, apa kita buat? Kita jadikan base dia, natural log ni adalah log base E. So log base E ni kita tukar ke dalam bentuk exponential. So E ni kita bawa ke kanan lah. Okay. Kita bawakan ke kanan, jadilah base untuk index. So kita akan dapat 3F inverse tambah 2 sama dengan E kuasa X. Okay. So dapat ni dah. So jadikan F inverse sebagai perkara rumus. So F inverse X is equal to, so kita mula-mula kita tolak dulu 2, lepas tu kita bahagi 3 lah. So jadilah F inverse sebagai perkara rumus. So this is our F inverse X, which is equal to e to the power of X minus 2 over 3. All over 3 ya. Bukan 2 sahaja bagi 3, tapi semua bahagi dengan 3. Okay, itu tu soalan A. So soalan B, cari domain and range of F and F inverse. Okay. Kalau untuk F, kita tahu dia adalah log function. Okay, kalau ikutkan lecture 4 dah belajar dah macam nak domain untuk log function. Everything inside the log must be more than 0. Dia tak boleh kosong dan negatif. So 3x plus 2 mesti lebih besar daripada kosong. So x mestilah lebih besar dari negatif 2 sampai 3. Negatif 2 per 3. So nilai x kita nilai domain. So x must be more than negative 2 over 3 means that it's starting from negative 2 over 3, not included negative 2 over 3 up to infinity. Okay. So untuk range pula, kalau untuk f dia adalah log. Okay. Range always negative infinity to infinity. It's supposed to be negative. Negative infinity to infinity. Itu untuk f. Kalau f inverse, dia adalah dia punya domain dia adalah range bagi F. Dan range dia adalah domain bagi F. So terbalik sahaja. So tak payah cari lah. You tak payah nak kira dari awal. You just ambil sahaja. So domain dia adalah range untuk F. Betul kan? And then range dia. Kenapa dia pergi ke mana ni? Sorry ya. Kat mana page saya? Ayo, minta maaf. Sampai example 5 ni. Okay, sampai dah. Okay, so ini domain untuk F inverse. Minta maaf ya teknikal. So range untuk F inverse pula, dia adalah domain untuk F. So kita gunakan saja yang kita cari tadi tu. Okay,
So kita sambung untuk example seterusnya. Soalan C, sketch the F dengan F inverse on the same axis. So nak lukis log, macam nak lukis log. Kita first kali step dia sama juga macam biasa, domain dulu. So domain kita dah ada daripada negatif 2/3 sampai infinity. And then cari x-intercept. Untuk log, you cari x-intercept. So when y equal to 0, x equal to apa dia? So y equal to natural log of 3x plus 2. So 3x plus 2 is equal to e to the power of 0, which is equal to 1. So x is equal to 1 minus 2, negative 1. Negative 1 divided by 3, negative 1 over 3. So you dapat point negative 1 over 3, 0. And then yang kedua, you cari bila x approach to negative infinity, negative 2 over 3 dulu. Tak ada negative ini, negative 2 over 3. Y will approach to log 0. So which is approaching to negative infinity. Ingat bila dia adalah log 0, approach to log 0, dia adalah sama dengan negative infinity. Kalau log infinity, dia sama dengan infinity. So when x approach to infinity, dia akan jadi log 3 infinity plus 2, which is log infinity sama dengan infinity. So kita ada 2 point, negative 2 over 3, negative infinity dengan infinity, infinity. So apa you buat? You sambungkan ke tiga-tiga titik tu. So kita ada negative 1 over 2. Okay, and then kalau untuk log, tadi kalau untuk exponential kita ada y asymptote kan, horizontal asymptote. Untuk log, nilai domain ni negative 2/3 ni akan jadi you punya asymptote. Asymptote. So you akan lukis x sama dengan negative 2 over 3. So kat sini kita ada x sama dengan negative 2 over 3, which is vertical point. So lepas tu you akan lukiskan point-point yang kita ada. Negative 1, 0. Negative 1 over 3, 0. And then negative 2 over 3, dia going to y dia negative infinity, maksudnya kat bawah. And then kalau infinity, infinity ke kanan dan ke atas. Point yang terakhir. So kita sambungkan ketiga titik tu, dapatlah graf dia. Graf dia cantik sini, saya lukis sambung 3 titik ni. Ni graf kita. This is for F. Lepas tu kalau untuk F inverse, you boleh reflect dia pada paksi Y. Okay, graf kita akan jadi macam ni. Dia tak cantik ni graf dia buat ni, dia lari. So graf kita akan jadi, saya sambung titik hijau ni macam ni lebih kurang saya padam set. Saya guna pair warna lain. Titik hijau. So ni F inverse. Okay, kalau you perasan dia akan intercept dekat 2 point pada paksi y equal to x. Okay, graf dia yang merah dengan hijau tu Okay, so ini graf kita untuk F dengan F inverse. Jangan lupa label F kita apa, F inverse apa. F inverse, ini F. Okay, boleh Okay, kalau you tak yakin nak reflect, you boleh lukis daripada asas lah. Kalau untuk F inverse ni function dia apa? Dia adalah E kuasa X tolak 2/3 kan. So you lukis lah. Okay. So kalau E kuasa X tolak 2/3, dia sama dengan E kuasa X per 3 tolak 2/3. So Y sama dengan negatif 2/3 akan jadi dia punya asymptote. Negatif 2/3 kat sini. Okay, so ini lukisan graf kita. Kita sambung yang seterusnya. Example 2. Show that has an inverse and find the inverse function. Okay, sekarang kita nak kena show dulu memang F ni ada inverse, lepas tu cari inverse dia. Lepas tu hence sketch the graph fx and its inverse. So nak lukiskan kedua graf and then cari domain dengan range bagi
fx dengan inverse dia. So first kali kita kena tunjukkan bahawa dia ada inverse. Nak ada inverse kita kena gunakan properties when fx1 equal to fx2, betul ke dapat x1 dengan x2 saja. So kita compare lah 2 to the power of 3x1 equal to 2 to the power of 3x2. So nak hilangkan 2 tu kita buat apa? Kita put log on both side, log base 2. So bila base 2 kita boleh compare terus, base dia sama kan. So kita boleh terus compare kan power. So 3x1 equal to 3x2. So to eliminate 3 kita bahagi dengan 3, kita dapat x1 equal to x2. So the inverse exists. It's a one-to-one function, so therefore f inverse exists. Lepas tu apa kita nak buat? Cari f inverse. Soalan seterusnya adalah mencari f inverse. So nak cari f inverse, kita gunakan properties f of f inverse equal to x. Okay, so f of f inverse equal to x, kita gantikan x dengan f inverse. So dia akan jadi 2 kuasa 3 f inverse sama dengan x. So nak hilangkan f inverse, kita nak hilangkan base 2 tu, nak jadikan f inverse sebagai perkara rumus kan. Apa kita kena buat? Kita kena letak log on both sides. Betul tak? So put log on both sides, log base apa? Base 2 sebab index tu base 2. So kita akan dapat 3 kuasa log base 2 kuasa 3 f inverse. So 3 kuasa f inverse ni kita gunakan log, jadikan dia sebagai coefficient. So log base 2 of 2 is equal to 1. So tinggal 3 f inverse equal to log base 2 of x. Okay, sebab log 2 is equal to 1. So nak jadikan f inverse sebagai perkara rumus, kita bahagi 3 ataupun letakkan sebagai koefisien 1/3 log base 2 of x. Okay, siapa yang ada dekat dalam YouTube kalau nak komen, boleh komen ya. Saya boleh baca komen nak jawab soalan. Okay, so itu saja untuk soalan B. To sketch the graph. So lukis graph. Index senang je lah. Domain always negative infinity to infinity. And then y-intercept when x equal to 0, y equal to 2 to the power of 3 multiplied by 0 is 0. 2 to the power of 0 is equal to 1. So kita ada point 01. Lepas tu kita carilah bila x sama dengan approaching to negative infinity. The end point of the domain. Y approach to 2 to the power of 3 multiplied by negative infinity. This is negative infinity, which is approach to 0. And then when x approach to infinity, 2 to the power of 3 of infinity. So 2 to the power of infinity equal to infinity. So kita ada point negative infinity 0 and infinity infinity. So nak sketch graph, kita lukiskan dia punya point tu, plotkan point. Tapi macam saya cakap tadi, 0 ni ada di dalam when approach kan. So 0 infinity ni adalah range dia. So range dia apa? Yang mana kecil? 0 ke infinity? 0 kecil kan. So range dia adalah 0 to infinity. So 0 ni adalah dia punya y asymptote, the horizontal asymptote. Asymptote dia when y equal to 0. Okay. So, kita tahu point 01 kat situ and then approach 0 to infinity. Dah tahu range dari 0 ke infinity, maksudnya dia belah atas x lah. So, point kita ni mesti belah atas x. And then satu lagi, infinity, maksudnya ke kanan dan ke atas. So, ini graf kita, fx. Okay. So, untuk f inverse, apa kita buat? Ya, reflect saja pada paksi y equal to x, which is kita ada graf. Intercept kalau dekat f, intercept dekat y sama dengan 1. Kalau f inverse maksudnya dia akan intercept dekat x sama dengan 1. Graf ni tak betul ni. Mari saya betulkan. Macam mana boleh lari pun saya tak tahu. Nak pergi mana pun tak tahu graf tu. Okay, ni graf kita. F dengan f inverse. So domain, soalan C, domain dia untuk F kita tahu negative infinity to infinity. So range untuk F inverse sama dengan negative infinity to infinity juga. So you terus jawab untuk dua-dua ni pun boleh dah. Sekali serentak, DF dengan RF inverse. Okay, so untuk range F, dia adalah domain untuk F inverse which is
0 to infinity. Tadi kita dah cari dah kan? So letak je kat situ. Okay. Soalan C dah siap. Example 3. Given fx is equal to 1 plus 2 e to the power of x and x is an real number, mestilah sebab exponential dia punya domain mesti negative infinity to infinity. Find the inverse function. So cari inverse, sketch the graph both and then hence determine the domain and range for f and its inverse. So sama step dia, nak cari f inverse, kita guna properties f of f inverse x equal to x. And then gantikan x dalam fx ni dengan f inverse. So dia akan jadi 1 tambah 2e kuasa f inverse sama dengan x. So nak jadikan f inverse sebagai perkara rumus, kita tinggalkan e ke belah kanan, belah kiri, sorry. So yang lain-lain kita pindah kanan, so dia akan jadi x tolak 1 bahagi 2. Kok tinggal ni? Bahagi 2. So kita ada e kuasa f inverse sama dengan x tolak 1 bahagi 2. So nak jadikan f inverse sebagai perkara rumus, kena hilangkan eksponen ni. So kita tukar daripada eksponen jadi log. So kita put log base e on both sides. So f inverse ni akan jadi coefficient. So log e adalah 1. So f inverse x sama dengan natural log of x minus 1 over 2. Okay. Ada orang mesej ke? Kejap Syamil, saya tengah buat live ni. Nanti saya reply message. Okay. So, dapat dah f inverse. Sekarang kita sambung untuk soalan seterusnya untuk buat apa? Lukis graf. So, nak lukis eksponen, saya rasa dah banyak kali dah kita buat. Saya laju je kat sini. When y equal to 0, when x equal to 0, y equal to 3. Okay, sebab 1 plus 2e to the power of 0, this is 1. So 2 multiplied by 1 is 2, 1 plus 2 is 3. And then when x approach to negative infinity, y approach to negative infinity 0, so 1. So when x approach to infinity, y approach to infinity. So kita ada 2 point. So boleh nampak kat sini range dulu. Range dia 1 infinity. So range dia 1 lagi kecil, so 1 ke infinity. Kalau kita ada negatif, maksudnya akan ada negatif infinity 1. Okay, tengok mana-mana paling kecil letak belah kiri. So lepas tu kita ada point 0, 3. And then 1 ni maksud dia apa? 1 ni lah kita punya asymptote. So kita akan ada y equal to 1 sebagai asymptote dia. So dia approach to 1 dekat belah atas. And then satu lagi adalah infinity. So kanan dan atas. So kita dapat graf kita. So this is f. So untuk f inverse, kita reflectkan dia. So intercept akan jadi dekat 3, x sama dengan 3. Betul tak? And then asymptote dia daripada y equal to 1, dia akan jadi x equal to 1. So lukiskan graf dia. Graf dia hilang dah bentuk macam ni. Itu graf f inverse kita. Okay. So sekarang dah ada graf. So sekarang untuk soalan C, suruh cari domain dengan range kan. So domain untuk f sama dengan range untuk f inverse, which is negative infinity to infinity. Range untuk f sama dengan domain untuk f inverse, which is 1 sampai infinity. Kenapa kosong? Salah 1 orang sini. 1 sampai infinity. Boleh? Boleh ya? Okey, jom kita sambung untuk example 4. Okey. Saya pun tak tahu ada banyak mana example. Sekejap saya check. Lima. 6. Okay, ada 6 example. Okay. So example 4. Given fx equal to natural log of x minus 1 and gx equal to e to the power of x plus 2. Show that f is a one-to-one function by using algebraic approach. So kalau algebraic approach, when fx1 equal to fx2,
it should be equal to x1, x2. Okay. So, apa kita buat? Gunalah ni. So, fx1 equal to natural log of x1 minus 1. Dan fx2 equal to natural log of x2 minus 1. So, log base sama. So, kita compare saja yang dalam log. x1 minus 1 equal to x2 minus 1. So, x1 equal to x2. So, it's a one-to-one function. Therefore, f inverse exists. Dia tak tanya pun f inverse exists ke tak. Tapi cakap tak apalah. And then seterusnya you kena sketch f dengan f inverse, f and g, sorry bukan f inverse f and g. So kita ada log and exponent kat situ. So kalau untuk log, domain dia apa-apa yang dalam log mesti lebih besar dari kosong. So x minus 1 more than 0, so x should be more than 1. So domain dia 1 sampai infinity. So x-intercept sebab dia log kan. So when y equal to 0, natural log of x minus 1 equal to 0. So x equal to x equal to 1. X minus 1 equal to e to the power of 0, which is equal to 1. So x is equal to 2 lah kan? Betul tak? 2. Tengok salah tulis point tu kat situ. So 2. Okay, lepas tu determine the value of y when x approaches the endpoint of the domain. So what is the endpoint? Kita ada x sama dengan 1 approach to 1. So y approach to log of 1 minus 1. So log 0. So approach to negative infinity. So when x approach to infinity, y approach to log infinity minus 1. So log infinity equal to infinity. Okay. So this one log of 1 minus 1, which is 0. Okay. And then this one, log infinity minus 1, which is infinity. Log infinity is infinity. So kita ada point 1 in negative infinity and infinity. Okay. Lepas tu, kita lukiskan graf. So graf kita ada paksi x dengan y. And then lukiskan dia punya asymptote dulu. Dekat domain ni kita ada asymptote dia. Kalau range kita tahu dia negative infinity to infinity. So asymptote dia adalah vertical when x equal to 1. Okay, so when x equal to 1, dia akan intercept dekat 2.20. So ini point dia. And then 1, kalau x menghampiri 1, maksudnya kalau 2 belah kanan ni kan, so dia menghampiri 1 ke sini lah. So y dia menghampiri negative infinity, so ke bawah. So kita ada point kat bawah, and then bila x menghampiri infinity, y dia menghampiri infinity juga. So ke kanan dan ke atas. Okay, so graf kita, ini graf kita. Okay, so saya padam Point tu tak kisahlah you buat kat mana, tapi yang penting dia menuju arah yang betul Okay. And then dia suruh lukiskan paksi gx juga. Gx dia nak lukis. Kita nak lukis gx. Okay, sekarang kita dah ada graf ni. Untuk gx pula dia ada exponent. So lukis macam biasalah. Domain apa dia apa semua kan. So kita ada e to the power of x plus 2. Domain dia sentiasa negative infinity to infinity. Lepas tu y-intercept when x equal to 0, y equal to e to the power of 0, 1 plus 2 is equal to 3. E to the power of 0. Apa 7.4 ni? My mana 7.4 ni? Aduh lahai. E to the power of 0. E to the power of 0 is 1. It should be 3 kat sini. Kan? E to the power of 0, e to the power of 0 plus 2. E to the power of 0 is equal to 1. So it should be 3. Determine the value of y when x approach the endpoint of the domain. Okay.
So when x approach to negative infinity, y approach to e to the power of negative infinity is 0. 0 plus 2 is 2. Then when x approach to infinity, y approach to e to the power of negative infinity. E to the power of infinity plus 2, infinity plus 2 is infinity. Okay, kita ada point 0, negative infinity to 2 and infinity, infinity. So kalau kita lukis graf dia, sepatutnya 3 kat sini. And then kita akan ada 2 tau. 2. Y equal to 2 akan jadi asymptote dia. Sebab apa? 2 kat sini. Plus 2. Okay, e to the power of x plus 2. Okay, so 2 kat sini. So when x approach to negative infinity, it's approach to 2. And then kita ada point dekat 0, 3. And then when x approach to infinity, it's infinity. So graf kita yang ni. Ini adalah gx. Okay. Okay. So sekarang kita tengok g of f. Composite g of f. So f kita adalah, f kita apa dia? G of function f kita adalah apa? Sekejap saya check, saya pun tak ingat. Natural log of x minus 1. Natural log of x minus 1. So g kita adalah e kuasa x. Natural log of x minus 1 plus 2. Betul kan? Okay. So kita dah ada dah e, g. So kita dah ganti dah. So sekarang ni e kuasa natural log ni akan hilang lah, gunakan property. So yang tinggal adalah x tolak 1 tambah 2. So jawapan dia adalah x tambah 1. This is the composite of g dengan f. Okay. Okay, so settle lah untuk soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Okay, example 5. Okay, korang yang ada kat dalam YouTube live ni boleh keluar lah kot. Boleh sambung nanti. Pergi kelas yang seterusnya. Jangan tak masuk kelas yang seterusnya pula. YouTube live ni akan ada dekat YouTube, jangan risau. Okay. So, untuk example 5. The function f and g are defined as follows. So fx equal to natural log of x plus 1 where x should be more than negative 1. And gx also x squared plus 2x where x is more than negative 1. So kat sini kita ada log function and then kita ada juga quadratic. Ini quadratic. This is log, this is quadratic. Okay. So state the range f and f inverse. Range dia. Kalau untuk log, range dia apa? Kita tahu kalau untuk log, range sentiasa negative infinity sampai infinity. Tapi untuk quadratic, apa yang kita kena buat? Kita kena cari dia punya minimum ataupun maximum point. Kat sini x squared kan? So positive x squared maksudnya kita akan ada minimum point. So kena cari minimum point. Lepas tu determine whether the function g is a one-to-one function, state the range of g. So untuk g ni, quadratic ni. And then find composite of f on g. And then find the value of x if f inverse g x is equal to e to the power of 3 minus 1. So yang last ni kita tak pernah buat lagi. Jom kita tengok sama-sama. Untuk soalan A nak cari range dia. Okay. Kita tahu domain dia sentiasa negative infinity to infinity. So range dia adalah when x approach to negative 1, fx approach to natural log of negative 1 plus 1, which is natural log of 0, which is negative infinity. And then when x approach to infinity, y approach to infinity. Kenapa? Natural log of infinity plus 1 is infinity. So log infinity is infinity. So that's why the range is equal to from negative infinity to infinity.
And then seterusnya soalan B, to find the inverse. Oh, dia nak range F dengan F inverse Betul ke? Bukan G Kita balik sekejap. Saya tengok soalan ke? Oh, betul lah dia minta F inverse. Dia bukan minta G. Silap. Sorry Okay, so dia nak F inverse punya. To find F inverse. F of F inverse is equal to X. Betul tak? So, lepas tu, kita gunakan properties tu, F of F inverse equal to X. And then, gantikan F inverse dalam Fx tu. So, jadi dalam X tu kita tukar di F inverse. Dia akan jadi natural log of F inverse plus 1 equal to X. So, nak hilangkan log, kita jadikan dalam bentuk exponent. So, F inverse of X plus 1 equal to E to the power of X. So, F inverse equal to E to the power of X minus 1. So, dapatlah F inverse. Saya baca soalan pun tak betul ni macam mana ni. Oh, tak apa. Okay, seterusnya. Untuk soalan B. Determine G is one-to-one function. So, kita nak tunjukkan G tu one-to-one function. Kita boleh guna algebraic ataupun graphical method. And then cari range untuk G. So, kalau untuk guna graphical method, kita lukiskan graf tu. Dia adalah kuadratik tapi dia start daripada negatif 1. Okay? So, biasanya kita akan cari minimum point. You boleh direct guna formula. Ada yang nak buat completed square, guna completed square betul-betul. Okay, kalau guna formula X equal to negative B over 2A ataupun H lah ada X coordinate for minimum point. So, dia akan dapat negatif 2 bahagi 2 darab 1. So, dapat negatif B sama dengan 2 kan. So, dia adalah negatif 2 bahagi 2 darab 1. So, sama dengan negatif 1. And then Y dia kita masukkan negatif 1 dalam function tu. So, you akan dapat apa? Masukkanlah nilai dalam function Y. Negatif 1 kuasa 2, 1 tambah 2 darab negatif 1, negatif 2. So, 1 tolak negatif 2, negatif 1. So, kita ada minimum point dekat negatif 1. Critical line ni apa dia? Okay, critical line ni samalah minimum point tu. Okay, so point kita kat situ. Graf kita macam ni lah. Ni graf tak betul ni. Sepatutnya macam ni. Sekejap. Graf dia lari. Minta maaf lah ya. So graf kita macam ni. Oh tak lari juga. Sekejap. Dia patutnya pass through 0 lah. Sebab apa? When X equal to 0, Y equal to 0 juga. Okay, mesti pass through 0. Ini graf kita, GX. Okay, so ini graf kita lah when X more than negative 1. So daripada graf kita check guna Y equal to K, dia sentiasa 1 point saja. Sebab apa? Memang kita ambil separuh daripada kuadratik tu. Kalau ikutkan graf dia macam ni. Tapi sebab kita ambil more than negative 1 saja, kita dapat graf separuh je lah. So, dia memang one-to-one function kat sini. Okay, the line Y equal to K cuts at the graph at only 1 point. Okay, 1 point kita kat sini saja. And then, therefore, GX is a one-to-one function. Saya tak suka graphical method sangat kalau untuk kuadratik. Sebab kat sini domain dia kan berbeza kan. Dan korang pun tu masalah nak lukis graf ni. So, guna algebraic boleh. Guna CTS lah. Completing the square. Okay, untuk range dia, tengok daripada graf tu, it's starting from negative 1. Nilai Y dia sampai infinity. So, range kita negative 1 infinity. Itu untuk soalan B. So, soalan C. Find the composite of F of G. So, Fx dengan Gx kita. So, kita masukkan Gx function dulu. X squared plus 2x. And then, kita gantikan X dalam Fx ni dengan X squared plus 2x. So, dia akan ada natural log of X squared plus 2x plus 1.
Okay. So ini kita punya f of g. And then di x squared plus 2x plus 1 ni pun sebenarnya kita boleh simplify. Factorizekan dia, pemudahkan dia kalau boleh pemudah. So dapat x plus 1 squared. So 2 tu kita boleh letak kat depan. So dia akan jadi 2 natural log of x plus 1. Okay, ini final answer for f of g lah. Okay. Kalau kita stop dekat sini saja, you tak dapat jawapan markah penuh lah. You akan hilang satu markah. Okay, sebab you tak simplify bagi habis. Okay, untuk soalan D. Find the value of x if f inverse g of x equal to e to the power of 3 minus 1. So, you dah ada f inverse. You dah ada composite g juga. Dia bagi dah g juga. So, you carikan composite dia. So, f inverse sama dengan apa? G sama dengan apa? So, G sama dengan x squared plus 2x. So, you gantikan dulu x squared plus 2x dalam tu. And then f inverse kita sama dengan apa? E kuasa x tolak 1. So, x ni kita gantikan dengan x kuasa 2 tambah 2x. So, jadi E kuasa 2x tambah 2x. E kuasa x kuasa 2 tambah 2x tolak 1. Sama dengan E kuasa 3 tolak X. So, kalau kita tengok form dia ni, dia tolak 1 dengan tolak 1 ni dah sama dah kan? So, nak hilangkan dia tambah 1. So, tinggallah E kuasa 2X tambah E kuasa X kuasa 2 tambah 2X sama dengan E kuasa 3. So, disebabkan base dia sama, kita boleh comparekan index dia. X kuasa 2X sama dengan 3. So, this is a quadratic equation. Nak selesaikan quadratic equation, make sure the right side equal to 0. So, kita boleh factorizekan dia. So, dia akan jadi x tolak 3, x tambah 3, x tolak 1 sama dengan kosong. So, x kita sama dengan negatif 3 ataupun 1. Okay? Betul lah. Betul lah kan? So, you just compare dengan composite yang dia bagi, nilai yang dia bagi dah. Okay, lastly, example 6. If the function h and k are defined as follows. Okay, kita ada function h dengan k kat sini. And then h kita x squared minus 2 and k kita sama dengan log base 2 of x where x should be more than 1. More than 1. Okay. Find k inverse and then find h of k inverse. Determine the domain of k inverse on the same axis. Sketch the graph k and k inverse. So sekarang ni kita banyak nak uruskan dengan k inverse. Kalau you salah soalan A yang bawah-bawah tu pun you akan hilang banyak markah lah. Okay, so k inverse kita macam nak cari? K of k inverse equal to x. Always properties ni yang kita gunakan untuk cari inverse. So k of k inverse equal to x. So gantikan k inverse kita ke dalam x tu. So dia akan jadi log base 2 of k inverse sama dengan x. So nak hilangkan log tukar dalam bentuk index akan jadi k inverse sama dengan 2 kuasa x. So dah dapat dah k inverse. So boleh cari composite untuk soalan B. H of k inverse. So h of k inverse, gantikan k inverse sama dengan 2 kuasa x. So h x adalah x kuasa 2 tolak 2. So, x kita gantikan dengan 2 kuasa x. So, dia akan jadi 2 kuasa x kuasa 2 tolak 2. So, gunakan rule of indices, dia sama dengan 2 kuasa 2x tolak 2. Okay, so dapatlah jawapan untuk soalan B, the composite. Okay, soalan C. Determine the domain of k inverse. The domain of k inverse disebabkan k kita asal dia adalah log base 2 of x where x should be more than 1. So sebab domain dia more than 1, so nak cari domain untuk k inverse dia sama dengan range untuk k. So apa range untuk k? Okay, sebab dia starting from 1. When x approach to 1 lah, so you kena cari y approach to what? So y approach to log base 2 of 1. So log base 2 of 1 ni apa?
So kalau tekan kalkulator dia sama dengan kosong. So bila X menghampiri 1, Y dia menghampiri kosong. Bila satu lagi X menghampiri infinity, Y dia menghampiri infinity. So range untuk K sama dengan kosong infinity, which is itulah domain untuk K inverse. 0 to infinity. Kenapa? You kena tengok domain dia. Kalau kat sini kalau ikutkan domain dia must be more than 0 kan. Kalau ikut, kalau tak diberikan. Tapi sebab domain dah diberikan X is more than 1. So you kena buat kiraan macam ni. Untuk cari range dia. Now we want to sketch the graph K and K inverse. So ada idea tak lukis K and K inverse di mana? K adalah log kan? Log. So, kita gunakan step log lah. When X, domain dah tahu from 1 to infinity and then find the X intercepts. Second step is X intercept when Y equal to 0, log base 2 of X equal to 0. So, X equal to 2 power of 0 which is equal to 1. Okay, so point dia adalah 1, 0. And then yang seterusnya, 3, determine the value of Y when X approach to endpoint of the domain. When X approach to domain, endpoint dia adalah 1. So, Y dia approach to 0. Kita dah kira tadi kan? And then when X approach to infinity, Y approach to infinity. So, kita ada 3 point ni lah. So, untuk graf kita, kalau ikutkan kan, domain yang asal sebenarnya adalah X more than 0. Tapi disebabkan kita punya domain kat sini start from 1 to infinity. So, kita kena lukis daripada 1 sampai infinity. By the way, the x-intercept is 1, 0. So, kita ada point 0 kat situ. 1, 0, kita point kat situ. And then, when x approach to 1, it's approach to 0. Betul dah tu? Point tu. Point 1, 0 tu. And then satu lagi adalah infinity, infinity. So, you akan labelkan infinity, infinity saja. Kalau ikutkan graf kita akan ada point kat sini. Betul tak? When x approach to 0. Sebab domain yang asal, X should be more than 0 je. Tapi sebab dah dinyatakan dalam soalan, X kena lebih besar daripada 1 sahaja. So, you kena guna yang tu lah. Okay, so graf kita kalau ikutkan macam ni. Betul tak? Tapi sebab graf kita nak daripada 1, more than 1. So, more than 1, kita tak boleh lukis kat situ, kita kena lukis daripada 1. Dan 1 pun tak termasuk. Okay, so graf kita adalah macam ni. X kita. Okay, well, kita kena letakkan empty dot dekat sini. Sebab apa? Sebab 1 tak termasuk empty dot lah. Okay, empty dot here. And then, lepas tu dia suruh lukiskan graf K inverse juga. So, you takkan nak buat cari K inverse lepas tu lukis balik kan? Tak payah. Kita reflect saja pada part C Y equal to X. So, kalau kat sini starting from 0, 1. So, kat sini dia akan starting from 1, 0. Empty dot kat situ and then lukiskan graf. Reflect kat situ. So, this is our KX and K inverse graph lah. So, patutnya dekat line ni lah graf dia. Macam tu. Saya betulkan sikit. Itu tak kena tu pada intercept dia. Okay? Boleh ya? So, ini adalah untuk soalan D. So, habis dah lah. So, kena hati-hati juga bergantung pada domain soalan tu. Boleh ya? Okay. So, that's all for this lecture. So, kalau ikutkan habis dah lah. Chapter 5 kita. So, boleh try soalan tutorial. And jangan lupa bagi hantar homework yang saya cakap tu.